सुप्रभात ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम को स्वागत करुछि। गत क्लास रे आमे वन्यप्राणी उपर आलोचना करुथिले। आज एक नुआ विषय नुआ अध्याय जनसंख्या उपरे आज आमे आलोचना करिबा। जन एवं संख्या। जन अर्थ जनता आमे माने, जनसाधारण संख्या सेमानकर परिमाण। तबे सर्वसाधारण बा जनसाधारणकर संख्या उपरे आलोचना करिबा एवं ए जनसंख्या विषय रे आलोचना करिबार तात्पर्य, जनसंख्या काहाकू कहा जाए, एक स्थानर जनसंख्या किबळी आमे हिसाब को नबा, ए विषय रे आमे आलोचना करिबा। मनुष्य ही सकल संबलर स्रष्टा। मनुष्य ही सकल संबलर स्रष्टा और उपभोक्ता। तेणु मानव विहीन एक पृथ्वी कल्पना करिबा असंभव। मनुष्य बिना एक पृथ्वी गढ़िबा बा पृथ्वी कल्पना करिबा से विषय भाविबा असंभव। मनुष्य संबलर उपभोग करिबार एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश सृष्टिर एक माध्यम। मनुष्य संबलर उपयोग करिबार एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश सृष्टिर एक माध्यम। तेणु मनुष्य निजे एक संबल, जहाकू मानव संबल आख्या दिया जाइछि। यदि मनुष तार वैषयिक ज्ञान कौशल द्वारा कोइलार उपयोग करि नथांता, तार बुद्धि विवेक खटेई कोइला को खणिरु नबार करी ताकू उपयोग करि नथांता, ताहले सही कोइला प्रस्तर सदृश पड़ी रही थांता एवं ताहा संबलर आख्या न पाई केवल एक पत्थर भावरे पड़ी रही थांता। मनुष्य समस्त द्रव्य और सेवार स्रष्टा उपभोक्ता होइतिबारु जनसंख्या अध्ययनर यथेष्ट गुरुत्व रही। ताहेले जनसंख्या कौन? मनरे प्रश्न उठे। कौनसी देशर एक निर्दिष्ट समय रे बसवास करुथिबा, कौनसी देश रे एक निर्दिष्ट समय रे बसवास करुथिबा समस्त लोकन को से देशर जनसंख्या कहा जाए। प्रश्न थिला जनसंख्या काहाकू कहिबा बा जनसंख्या कौन? भल भावरे एहाकू सुनी रख। कौनसी देश रे एक निर्दिष्ट समय रे बसवास करुथिबा समस्त लोकन को से देशर जनसंख्या कहा जाए। मानव संबलर गुरुत्व को दृष्टि रे रखी आम देशर जनसंख्यार आकार तथा बंटन, जनसंख्या वृद्धि हार, वयस विन्यास, स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करुथिबा, वृद्धि को प्रभावित करुथिबा कारक। स्थानांतरण, शहरीकरण, वृत्तिगत गठन, निर्भरशील जनसंख्या तथा कौशल समस्या आदि विषय रे आलोचनार आवश्यकता रही। से विषय रे आमे ए विषय रे ए पाठ रे जनसंख्या उपरे संपूर्ण विस्तृत भाव रे आमे आलोचना करिबा। तेबे प्रथमे आमे जनसंख्या कौन बा जनसंख्या काहाकू कहा जाए से विषय रे जानिले। अर्थात
କୌଣସି ଦେଶରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା ଏ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗଣନା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନଗଣନା। ଜନଗଣନାରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଦେଶରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶନକୁ ଜନଗଣନା କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଦେଶରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏବଂ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ପ୍ରକାଶନ କରିବାକୁ ଜନଗଣନା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜନସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଜନଗଣନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଜନଗଣନା କିପରି ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତବେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ଓ ବିତରଣ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜନସଂଖ୍ୟାର କିପରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ତାର ରୂପରେଖ। ତିନିରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଉପରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜନଗଣନାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠାଗାରରେ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଖି ବି ପାରିବା, ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା 1872 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1872 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଗଣନା 1881 ମସିହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ କରାଯାଉଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ସଦ୍ୟତମ ଜନଗଣନାଟି 2011 ମସିହାରେ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 10 ବର୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ 2021 ମସିହାରେ ନୂଆକରି ଜନଗଣନା ଆଉ ଥରେ ହେବ। ତେବେ 2011 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ଥିଲା ସମୁଦାୟ ଜନଗଣନା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ଓ ବିତରଣ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଥିଲେ, ତେବେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ଓ ବିତରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 2011 ମସିହାରେ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 121 କୋଟି, ଅର୍ଥାତ୍ 121 କୋଟି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 17.5%। ଭାରତର ଏହି ବିରାଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିତରଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତର 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ମାତ୍ର 2.4% ଅଞ୍ଚଳରେ ବିତରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। 2011 ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା
शेष हो जाइछि। 2011 प्रारंभिक मध्यकालीन जनगणना तथ्य अनुजाई भारत और ओडिशार 2011 जनगणना संबंध में एक सूचना आमे देखिबा। पिले एही सारणटी को लक्ष्य कर, एही स्तंभटी को टेबुलटी को लक्ष्य कले तुम्हें माने किछि तथ्य पाइब। गोटे पटे लेखा अछि ओडिशा एवं आउ गोटे पटे लेखा अछि भारत। समुदाय जनसंख्या ओडिशार 4,19,47,368 जेतेबेले भारत रे थिला 1,91,93,422 अर्थात प्रतिशत है ओडिशार 3.47, भारतर है 17.50 शतकड़ा। समुदाय भारतर जनसंख्यार आमे जहा कहूचे एवं 17.50 शतकड़ा समुदाय पृथ्वीर जनसंख्यार। पृथ्वी रे जो जनसंख्या अच्छी से जनसंख्यार प्राय 17.50 प्रतिशत हेउची आम भारतर जनसंख्या वार्षिक वृद्धि हार। अर्थात आम ओडिशा रे केते वृद्धि होउची एवं भारत रे केते वृद्धि होउची, समग्र पृथ्वीर जनसंख्या अनुसार भारत रे केते वृद्धि होउची। जनसंख्या वार्षिक वृद्धि रे 13.97 ओडिशा रे एवं भारत रे हला बा पृथ्वीर जो हार अच्छी जनसंख्या वृद्धिर हार अच्छी प्राय 17.64 हार रे वृद्धि घटुची। पुरुष जनसंख्या ओडिशा रे हला 2,12,01,678, भारतर हला 62,37,24,24,24,248 पुरुष जनसंख्या एवं महिला जनसंख्या ओडिशा रे हला 2,07,45,690, से भली भारतर हला 58,64,69,174। नारी पुरुषर अनुपात प्राय 978 महिला ओडिशा रे अनुपात जदि देखिबा पुरुष एवं नारी भितर प्राय 1,000 पुरुषंकर पिछा अनुपात देखिले 1,000 पुरुषंक अनुपात को लक्ष्य कले नारी संख्या होची 978। ओडिशा रे समग्र भारत वर्ष रे 940 महिला संख्या प्रति 1000 पुरुष का अनुपात यदि देखा ताले ओडिशा रे होची 978 महिला एवं भारत रे 940। जनसंख्यार घनत्व 289 प्रति वर्ग किलोमीटर पिछा, जहाँ को आम स्क्वायर किलोमीटर कहे प्रति वर्ग किलोमीटर पिछा 289 जन प्रति वर्ग किलोमीटर रे ओडिशा रे देखा दियंती एवं भारत रे प्रति वर्ग किलोमीटर पिछा 382 जन व्यक्ति बा जनसंख्या आमर नारी पुरुष पिलांक संख्या नहीं 382 भारत रे देखा दिए। ओडिशार साक्षरता हार पाठ पढ़ी लेखि पारुथिबा जो हार साक्षरता कहा जाए से साक्षरता हार हला ओडिशा रे 73.45%
एवं समग्र भारत में 74.04%। पुरुष साक्षरता हार हूँ 82 ओडिशा रे 82.40% एवं से भली भारत में समग्र भारत में 82.14%। महिला साक्षरता हार हूँ 64.36%। ठीक से भली समग्र भारत में महिला मान साक्षरता देखिले 65.40%। यही प्रभेद को आमे जो लक्ष्य कले यह हूँ भारतीय जनगणना संस्था 2011 तथ्य अनुजाई। जो जनसंख्या विषय रे आमे परवर्ती क्लास रे आलोचना करिबा। तुम मानक ठारो विरति नवा पूर्व तुम समस्ती को धन्यवाद।